Tank Premium. Ninay lang ako naman. Yes, ipataas ako siya. Wait lang laga, kaya po ko na naman laga. Mag-mascara pa ko lang. Wait lang. Guys, mag-lip tint talang yun ko guys. Mamal na. Naabot namin dali guys, tapos mag-lip tint ako. Guys, okay na ni guys. Bye-bye guys. Manudlay na ko guys. Bye-bye guys.